like, subscribe and get notified. Private bus operators have called on the Director of Transport to scrap the 23rd September circular allowing vehicles to be registered based on an affidavit. They also demanded that registration of vehicles based on leave and license agreements and through dealers be stopped. They submitted a memorandum to the Directorate of Transport to his effect and also highlighted the corruption which had taken place in the department since 2016. आणि हे लीव एंड लायसन प्रकरण पय चल्ला किंवा डीलरांक अधिकार दिल्या गाडयो रजिस्टर करपाचे हे खंय तरी बंद करचे गोवा सरकारान म्हणून आमी त्या वेळाचेर मागणी केली. मागीर निखिल देसाय जो डायरेक्टर येयलो मागीर 2017 त्या वेळाचेर तेणे एक सर्क्युलर काडून हे प्रकार सगळे बंद केले. मागीर त्याच्या उपरांत खंय तरी राजन सतर्डेकर येयलो जो मोविनाचो सारको फेवरेट आसलेलो. तेणी परत हे सर्रास प्रकार सगळे चालू केले आणि ते चालू केल्या उपरांत आता खंय तरी सगळ्यो माल प्रॅक्टिसीस ह्यो त्यो सगळ्यो त्या वेळाचेर चालू जाल्यो परत आनी मागीर खंय तरी झारीतले शुक्राचार्य म्हणटा आमी तांकां म्हणजे डिपार्टमेंटानूच जेन्ना काही लोक तर जेंचे तर स्वार्थ आसात जेंकां पयशे कमोवपाचे आसात जाल्यार कशा तरेन कोणूय IAS ऑफिसर सुद्धा तर येयलो ताका कसो बदलता हे उत्तम उदाहरण हांगासर. ह्या लोकांनी जो डायरेक्टर आता IAS ऑफिसर अभिषेक परिमल हेका सुद्धा तितून घुसपोवन तो डायरेक्टर लीव एंड लायसन सोड डीलराचे एग्रीमेंट सोड 23 तारखेक आता एक सर्क्युलर काडटा हांगासर पयर 23/9/2025 ऑफिस ऑर्डर एक इश्यू करता की तितून गाडयो एफिडेविटाचेर रजिस्टर कर म्हणून. आता एफिडेविटाचेर गाडयो रजिस्टर केल्या उपरांत फाल्यां जर कितें घडलें जाल्यार ताका कितले पर्यंत एफिडेविटाक म्हत्व आहा हें आमी सगळ्या गोंयकारांनी पळयलां. कारण काँग्रेसच्या जे आयट आमदार आहेत BJP ना हेंच्यांनी एफिडेविटां दिल्ली त्या वेळाचेर हांव त्या एफिडेविट दिवप पूण गाडयो हांगासर रजिस्टर करून घेवप हे हांगासर स्टार्ट केलां. आनी हितूंतल्यान म्हणजे ह्या लेटरांतल्यान जे पळय नोट जाला पळय हे जे पळय आतां ऑफिस ऑर्डर येयल्या तेचेर आयज आमी लेटर दिला ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक की ते इमिजिएटली रिवॉर्ड बॅक करचे. आनी ह्या लेटरान आमी नमूद केला की 23/9/2025 ह्या दिसा जे आतां पळय ती ऑफिस ऑर्डर काडल्या ती फाटीं घेवची. मागीर लीव एंड लायसन्साचेर गाडयो रजिस्टर जाता त्योय फाटीं घेवच्यो आनी डीलरांक जे पावर दिल्या हे करपाक गाडयो रजिस्टर करपाक ते इमिजिएटली फाटीं घेवचे. अश्यो 3 मागण्यांचे आमी आयज हांगासर लेटर दिला. आनी त्या लेटराक लागून त्या लेटराचेर नमूद केला हांगासर रिप्रेझेंटेशनाचेर की 16च्यान कशें रॅम्पंट करप्शन पळय चल्लां गोंयांत हे सगळें आमी तितून नमूद केलां. आतां लीव एंड लायसन्साचेर लॉ पॉयंट तुमकां हांगासर एक्सप्लेन करता कळपाक लागून.